A day in my life as a vlogger nga mamistahay nga naabot sa Argao for today's video bye! Bentong the Explorer vote. Hi guys, good morning. By the way, this is Bintong the Explorer. So karon guys, akong tripping is mamista og Argao kay fiesta karon. So akong kuyog si Zian the Explorer. So kinsa pa tong kuyog karon yan? Yung mama, si Lula, si Mami Win, ako, si Kuya Alvin. Guys, so giablihan ang gate ni Uncle Impon, so buutan kay siya. So, hapit na mo gawas ang sakyanan. So, paghuwat sa mo guys, so, ingon ko wait 4 minutes. So karon guys, is palarga na mi padong Argao para mamista. Og salamat din ni Auntie Fika Iwan sa pag-invite. Kay lami na kayo ikaon og panit sa litson. And then karon guys is nanami sa SRP or South Road Properties. Og estimated maabot mi sa Argao mga 2 hours or 2 hours kapin. Og shoutout din ko sa akong mga big time og mga gwapa nga star senders. 1,000 stars from Ma'am Lynette Moore all the way from USA. 300 stars from Manang Tata all the way from New York, USA. 99 stars from Jezabel Nazareno all the way from Kuwait. 99 stars from Nilmi Jean Salvador all the way from Kuwait. 50 stars from Ma'am Celia Cuer all the way from Surigao City. 10 stars from Ma'am Yona all the way from Antigua, Misamis Oriental. And 10 stars from Milen Nebre Suerte from Talisay City, Cebu. Karon guys is nanami sa Minganilla, dayon the city of Naga, tapos sa Barangay Pitalo, San Fernando, Cebu. And then ang lungsod sa San Fernando, Cebu. Og shout out ko sa akong mga kaila nga taga San Fernando, especially ang mga Lariosa clan og Villafuerte clan. Then karon guys is naanami sa city of Carcar og diri mapalit ang lamian og paborito nako nga chicharon og ampaw. After Carcar so nanami sa Cebu nga. Then ang ski na dayon padong Simala Shrine. Dayon stopover sa kay nanghi si Batitot. Og finally guys, so nanami sa Argao, so maklaro naman nga fiesta kay daghan na kay nakabuta nga fiesta banner. Din karon is palit sa mig kandila kay mosimba sa mi. Attend mo og misa para sad na blessing og mag-guide mi sa among taas nga biyahe. Total sayo pa man sad, so mga alas 10 pa kapin, so makasapo namin sa lechon lagi ani. Og shout out ko sa atong major sponsor sa atong Argao Fiesta Vlog, ang Kaiwan family, especially kang Auntie Fika Iwan og Uncle Fernando Kaiwan og sa mga Kaiwan clan. Og shout out sad sa Amarillo clan, sa Mualong family, especially kang Uncle Junicio Mualong og sa Neri clan. Tapos abot nami sa bahay ni Auntie Fika Iwan og timing sad nga niabot na si Sir Dion Mualong. Then beso-beso sa before makaog lechon. Og mao din ni si Auntie Fe Amarillo Kaiwan ang atong gwapa nga sponsor sa atong Argao Fiesta Vlog. Murag nalagi gahapa. Anadyo di gahapa, awa na. Target lock na dayon. Tapos aside sa lechon, so naihumba, afritada, empanada, tinulang bisayang manok, dinuguan, ang lamian nga lechon baboy nga lami na kaikit-kit og panit. Oh, sorry guys, na-appear man ang kibot sa baboy day. Sorry. Sus lami sa bili part oh. Og ang atsara. So ready na mi guys kay nangabot na sad ang mga bisita ni Auntie Fe og para na sad mokumbati na mi ani. Oh, nakumbati naman yung uban diri ay. Grabe winiros ah. Hinahinay naman nina kay way kontra. Tapos nagkuha mi gatsara kay lami kay na ipare sa lechon. Og mauna ni akong first batch kay gabi nakagutom. Kuha sa panit, palaway sa OFW, kit-kit, yummy yarn. Tapos parisa na gatsara, yummy yarn. Paningkamot yun siyan kay wala ra ba yung mama. So guys, maraming pamista diri sa Argao ilang Auntie Fika Iwan family. So salamat kay ti sa lechon. Tapos pauli na si Teacher Dion Moalong ug pauli na sad mi kay medyo taas-taas sa mong biyahe ani. So again, salamat kayo Auntie Fe ug Uncle Fernando Kaiwan. Happy Fiesta Argao ug Vivas News San Miguel. Bentong the Explorer vote.